अरे वाह चमत्कार एवं मामा जन्म प्रतापगढ़ राज्य दीर्घ 10 वर्ष पर गुरु आश्रम विदा से फेरी मो राजा प्रतापगढ़ को देखु अरे हाँ हाँ देखु अनेक किसी बदल जाती के सबुज बनानी प्रस्फुटित धरणी आनी हो 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 ला 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 जन हसे फूल बासे ए प्रदीप जब आसे मन आनंदे नाचे प्रदीप राज परसु प्रतापगढ़ मुराज कुमार प्रताप केसरी अटंती पियर बदन बजार युवती कर्म गंजना गुरुकर आशीर्वाद विद्या शिक्षा करियासी हित राज परसे हित भाषे प्रदीप राज परसे राजा प्रताप केसरी का एकमात्र पुत्र नाम मेरा प्रदीप किंतु एपर्यंत रस गली पाऊनी ए मंत्र मास मत पाली पुषिली कले कहीं सतरे बाबा मत घृणा करुले ना कि स्नेह ममता पाई तो केवल मधुमास पाई राजा प्रताप केसरी मो जन्मदाता बापा एत घृणा कले कहीं सतरे सतरे अयोग्य संतान बाबा प्रदीप बाबा प्रणाम सौभाग्यवान भव कीर्तिस्तंभ कर्तुस्तंभ मु जानी राजा प्रताप केसरी का एकमात्र पुत्र किंतु से पितार कर्तव्य कर दीर्घ 10-12 वर्ष मु गुरुकुल आश्रम पाठ पढ़ी एत दिन मध्य थरे मुथि देखा कर जाइछंती जहाँ बापर कर्तव्य आप मोर मन अच्छी जिते बोले मत 7-8 वर्ष होता है आप गुरुकुल आश्रम छाड़ नहीं गली बाबा प्रदीप बाबा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तप पितरी पितिमा पन्नी प्रियंती सर्वदेवता सेपर राजा आउ ए प्रतापगढ़ जनपद होचंती तांका संतान तमे गान हो बाबा तमको जन को देखिले ए प्रतापगढ़ जनपद का दुख सुख कथा बुझिबो बाकी ठीक अच्छे आप कथा को स्वीकार करी हेले माँ भी तो मो प्रति स्नेह आदर कर
ସେ ମୋ ମା ନା ସାବତମା। ନାଇଁ ବାବା, ମା କେବେ ସବତମା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ଧାରା, ମାର ପନତକାନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ବାବା ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜମାରେ ବି ଏମିତି କଥା କହନ୍ତିନି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ବେତନ ଭୋଗୀ ଚାକର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବାବା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହେଲେ ବି ଏ ସମ୍ମାନ ଓ ସମାଧାନ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଉଥିବେ, ଏଥିରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥର ଯାଅ ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ମନେ ରଖିବ, ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜମାରେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ବିଚାର ପ୍ରଦୀପ କେତେ ନିରୀହ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହିଁ ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ଫାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। କେମିତି ସବୁ ଜାଣିବ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଥିବ, ଯାଏ ତା ପାଖକୁ।